السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جو دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر لیسن کی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ آج لیسن نمبر 20 میں ہمارا ٹاپک ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ پہچان ان فقرات کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، رہی تھیں وغیرہ آتا ہے، اور ان فقرات میں وقت یا مدت کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ پازیٹیو پازیٹیو کا میتھڈ ہے سبجیکٹ پلس ہیڈ بین پلس فورتھ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فار پلس ٹائم۔ ریپیٹ کرتا ہوں، سبجیکٹ پلس ہیڈ بین پلس فورتھ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فار پلس ٹائم۔ مقررہ وقت کے ساتھ سینس اور مقررہ مدت کے ساتھ فار استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں بھی کی تھی۔ مقررہ وقت کا مطلب صبح، شام، دن، رات، کل، بجے، مہینہ، سال، تاریخ وغیرہ۔ مقررہ مدت کا مطلب 5 دن، 10 منٹ، 8 گھنٹے، 2 ہفتے، 3 سال وغیرہ۔ اب چلتے ہیں پازیٹیو کی ایگزامپلس کی طرف۔ صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ It had been raining since morning۔ صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ It had been raining since morning۔ لڑکیاں 2 گھنٹے سے شور کر رہی تھیں۔ The girls had been making a noise for 2 hours۔ لڑکیاں 2 گھنٹے سے شور کر رہی تھیں۔ The girls had been making a noise for 2 hours۔ احمد 5 بجے سے کمپیوٹر چلا رہا تھا۔ احمد had been operating the computer since 5 o'clock۔ احمد 5 بجے سے کمپیوٹر چلا رہا تھا۔ احمد had been operating the computer since 5 o'clock۔ یہ تھے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے پازیٹیو سینٹینسز۔ اب چلتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے نیگیٹو سینٹینسز کی طرف۔ میتھڈ سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ناٹ پلس بین پلس فورتھ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فار پلس ٹائم۔ ریپیٹ کرتا ہوں، سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ناٹ پلس بین پلس فورتھ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فار پلس ٹائم۔ چلتے ہیں نیگیٹو کی ایگزامپلس کی طرف۔ صبح سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ It had not been raining since morning۔ صبح سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ It had not been raining since morning۔ لڑکیاں 2 گھنٹے سے شور نہیں کر رہی تھیں۔ The girls had not been making a noise for 2 hours۔ لڑکیاں 2 گھنٹے سے شور نہیں کر رہی تھیں۔ The girls had not been making a noise for 2 hours۔ احمد 5 بجے سے کمپیوٹر نہیں چلا رہا تھا۔ احمد had not been operating the computer since 5 o'clock۔ احمد 5 بجے سے کمپیوٹر نہیں چلا رہا تھا۔ احمد had not been operating the computer since 5 o'clock۔ یہ تھے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے نیگیٹو سینٹینسز۔ اب چلتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے انٹراکٹیو سینٹینسز کی طرف۔ میتھڈ ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس بین پلس فورتھ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فار پلس ٹائم۔ ریپیٹ کرتا ہوں، ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس بین پلس فورتھ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فار پلس ٹائم۔ چلتے ہیں انٹراکٹیو سینٹینسز کی ایگزامپلس کی طرف۔ کیا صبح سے بارش ہو رہی تھی؟ Had it been raining since morning۔ کیا صبح سے بارش ہو رہی تھی؟ Had it been raining since morning۔ کیا لڑکیاں 2 گھنٹے سے شور کر رہی تھیں؟ Had the girls been making a noise for 2 hours۔ کیا لڑکیاں 2 گھنٹے سے شور کر رہی تھیں؟ Had the girls been making a noise for 2 hours۔ کیا احمد 5 بجے سے کمپیوٹر چلا رہا تھا؟
Had Ahmed been operating the computer since 5 o'clock? क्या अहमद 5 बजे से कंप्यूटर चला रहा था? Had Ahmed been operating the computer since 5 o'clock? ये थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस की तरफ। मेथड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। रिपीट करता हूँ, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस हैं उनकी एग्जांपल्स की तरफ। क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी? हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी? हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं कर रही थीं? हैड द गर्ल्स नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 hours? क्या लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं कर रही थीं? हैड द गर्ल्स नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 hours? क्या अहमद 5 बजे से कंप्यूटर नहीं चला रहा था? हैड अहमद नॉट बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिंस 5 o'clock? क्या अहमद 5 बजे से कंप्यूटर नहीं चला रहा था? हैड अहमद नॉट बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिंस 5 o'clock? ये थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के डबल इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस की तरफ। मेथड क्या है? WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। रिपीट करता हूँ, WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलते हैं डबल इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स की तरफ। कौन 1 घंटे से शोर कर रहा था? Who had been making a noise for 1 hour? कौन 1 घंटे से शोर कर रहा था? Who had been making a noise for 1 hour? तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे? What had you been doing for 2 days? तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे? What had you been doing for 2 days? लड़की 7 बजे से कौन सी फिल्म देख रही थी? Which movie had the girl been watching since 7 o'clock? लड़की 7 बजे से कौन सी फिल्म देख रही थी? Which movie had the girl been watching since 7 o'clock? ये थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के डबल इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव डबल इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस की तरफ। मेथड WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। रिपीट करता हूँ, WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलते हैं नेगेटिव डबल इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स की तरफ। कौन 1 महीने से नमाज नहीं पढ़ रहा था? Who had not been offering the prayer for 1 month? कौन 1 महीने से नमाज नहीं पढ़ रहा था? Who had not been offering the prayer for 1 month? लड़का 2 हफ्ते से क्यों दवाई नहीं खा रहा था? Why had the boy not been taking the medicine for 2 weeks? लड़का 2 हफ्ते से क्यों दवाई नहीं खा रहा था? Why had the boy not been taking the medicine for 2 weeks? तुम कल से कौन सा सबक नहीं याद कर रहे थे? Which lesson had you not been learning since yesterday? तुम कल से कौन सा सबक नहीं याद कर रहे थे?
Which lesson had you not been learning since yesterday? ये थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस तरह आज हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। हमेशा की तरह प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हर लेसन के बाद प्रैक्टिस लाजमी किया करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आज का लेसन इधर ही ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में बात होगी। Until next time, Assalamu alaikum.